पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए से सुंदर समय आम को आज पुनर्बार प्रदान करिसेंती ताहांकर निकटवर्ती आसीबा पाई ताहांकर स्तुति आराधना करिबा पाई ताहांकर सेवा करिबा पाई प्रभु आमन को सुंदर सुजोग प्रदान करिसेंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अछंती तो एठी से मंगलमय परमेश्वर से अद्भुत भाव में आम जीवन रे यही समय मानक कार्य करने को चाहती। आवश्यक अटे आमर प्रस्तुति आमर समर्पण जहाँ प्रभु को बाध्य करिब आम जीवन रे महत्व महत्व कार्य को करने पाए सबु विषय रे परमेश्वर निकटवर्ती है आमे समर्पित है ताहांको अनुसंधान करिबा अति आवश्यक अटे। आजिर ध्यान निमंते आमे खोलिबा जाकुबंकर पत्र 5 अध्याय आउ 7 पदरु आमे 12 पद जाए देखिबा। जाकुब 5 अध्याय 7 पदरु 12 पद जाए। अतएव हे भाई माने प्रभुंक आगमन पर्यंत धैर्य धरी रुह। हालेलुया। प्रभुंकर आगमन पर्यंत धैर्य धरी रुह। ए धैर्य आम जीवन रे अति आवश्यक अटे। ए धैर्य जो माने निज जीवन रे ए धैर्य को प्राप्त करिसेंती तुमे सर्वदा विजय जीवन को व्यतीत करिब। ए धैर्यशील हेबा अति आवश्यक अटे। जदि आमे गलातीय पुस्तक देखिबा ताहार 5 अध्याय आ 22 पद आमे देखिबा। गलातीय 5 अध्याय 22 पद। किंतु आत्मांक फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता। कौन दीर्घ सहिष्णुता इंग्राजी रे यहाँ पेशेंस लिखाई अर्थात धैर्य यहाँ आत्मांकर फल अटे। ए आत्मांकर फल धैर्य अटे। ए पवित्र आत्मांकर फल जदि आम जीवन रे कार्य करूअछि आउ से 9 फल मध्य रे धैर्य गोटे फल अटे। ख्रिस्टियान जीवन रे ख्रिस्टन को सहित चलिबा समय रे प्रभु को अनुसरण करिबा समय रे आम जीवन रे ए धैर्य अति आवश्यक अटे। जदि आमे कोनोसी भी विषय रे निज जीवन रे अधैर्य हो जाउछु ताहले टिके आमको आज निजर व्यक्तिगत जीवन को समीक्षा करिबा दरकार आ पवित्र आत्मार से फल निज जीवन रे प्राप्त करिबा पाए प्रभुंकर निकटवर्ती आसीबा दरकार। ए धैर्यशील हेबा आम जीवन पाए अति आवश्यक। परिस्थिति जेतेबेले आम विरुद्ध रे आसे ना सेही समय रे आमको जना पड़िबो आमे केते धैर्य धरी जीवन को व्यतीत करूछु। ठीक अछि कि नहीं? एक सप्ताह सारा बेसी पछ को जानतु नहीं। एई सप्ताह गत रविवार रु एई रविवार जाए तुमे केते तुम जीवन रे ए धैर्य धरी तुमे प्रत्येक विषय रे जययुक्त हेलो टिके स्मरण कर ना तुमे अधैर्य हो गल। ठीक अच्छे कि नहीं? किसी समस्या आसिले विचलित है आमे कौन हो जाओ
ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଅ। ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲୁ କି ନାହିଁ? ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ନା ଜଣା ପଡ଼େ ଆମେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼େ କି ଆତ୍ମାର ଫଳ ଯାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ କି ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିପାରେ, କିଛି ବିଷୟ ବି ଆସିପାରେ ଘରେ, ପରିବାରରେ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲୁ ନା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଫଳରୁ ଏଇ ଫଳ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ନିକଟରେ ଆଣିବ। ଆମେ ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହୁଛୁ ନା ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛୁ? ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। କେବେ ଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ, 36 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ତାହାର ରିଜଲ୍ଟକୁ ପାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଅଛି? ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଅଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ। ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର। ଯାହାଙ୍କୁ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ସାଧନ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଟିକେ
मंडली को आज चिंता करने अति आवश्यक अटे। जो जो घटना घटिलानी ए सब तुम्हें जानी पारुछ ना जानिकी भी बुझी पारुछ आमे कहि परिबा नाही। एबे इस्राएल सीरिया उपरे आक्रमण करिबा आरंभ करि सारिछि। ए सब द्वारा कौन बुझुछु आमे इस्राएल गोटे परे गोटे देश उपरे आक्रमण करूछि मु बुझी पारु नाही काहे के सब होउछि। किंतु ए सब पछरे जो भाववाणी बाइबल प्रकाश करे ए सब सत्य हेबा को आरंभ ही सारी। गाजा रो उपरे आक्रमण करिले तापरे ईरान उपरे आमे भाबिलु बोधे टिके विश्राम नेबे एबे सीरिया उपरे अटैक आरंभ हो जाइछि। गोटे गोटे चारिआडे जो माने इस्राएल देशर पड़ोसी राज्य ए सब उपरे इस्राएल आक्रमण करिबा आरंभ करि सारिछि। एही द्वारा जानिबा दरकार जीशु ख्रीष्टଙ୍କ उपरे जो माने विश्वास करूछंती जो डिस्टर्बेंस एही केंद्र पृथ्वीर केंद्र उपरे घटू अछि एहा द्वारा जानिबा दरकार प्रभुंकर आगमन अति सन्निकट। आ एही समय रे आमे कोन करू अछि कोन मु धैर्य सहित प्रभुंकर आगमन रो अपेक्षा करूछि मु कोन ताहांकर इच्छा को साधन करूछि टिके समीक्षा करिबा दरकार। आज जदि प्रभु आसीबे ताहले मु कोन प्रभुंक सहित जीवा पाई प्रस्तुत अटे कि निजर व्यक्तिगत जीवन को टिके ध्यान देवा दरकार। आमे केमती निजर जीवन को व्यतीत करूछु आमे केमती प्रभुंक सहित चालुछु कौन प्रभुंकर इच्छा को वाक्य द्वारा मु जानी कि ताहा को पालिबा पाई यत्नवान अछि ना मु निज इच्छा रे चलिबा को चाहूछि। मोर कार्य आगे समाप्त हो ताहा परे मु मोर जीवन रे प्रस्तुत हेबे तुमको देखी कि प्रभु आसीबे ना ताहांक पितांक समय रे प्रभु आसीबे। आज मंडली रो अवस्था कोठी कौन हवा को जाउछि आमे कहि पारिबा नाही। चर्च तो लोक रेगुलरली आसी पारु नाहंती प्रभुंकर आगमन रे आमे केमती धैर्य सहित अपेक्षा करूछु आमे कहि पारिबा नाही। देखो कृषक क्षेत्र रे बहुमूल्य फल पाइबा निमंते धैर्य धरी आद्य और शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत अपेक्षा रे रहे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एबे एई समय अछि ना समस्ते निज निजर क्षेत्र रे कौन बुणुछंती धान ठीक अछि कि नहीं ए धान रो चाषर समय एटा आ एई समय रे देखंतु बाइबल रे गोटे गोटे विषय कृषक कौन करूछंती आद्य वृष्टि आ शेष वृष्टि धैर्य सहित से मैंने अपेक्षा रे थांती। ए समय मानंकरे जेते जनंकर क्षेत्र अछि से मैंने बहुत ही यत्नवान यही प्रकार धैर्यशील है अपेक्षा करिवार अछि। हालेलुया। कृषक कौन करे क्षेत्र रो बहुमूल्य फल पाइबा पाई धैर्य धरी आद्य वृष्टि भी शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत अपेक्षा करे। एही प्रकार प्रभुंकर आगमन पाई अपेक्षा रे रहिबा अति आवश्यक अटे। तुम्हें धैर्य धरिकी अपेक्षा करूछ ना ना कौन से अवस्था रे अछ। रोमियो 12:12 भरोसा रे आनंद कर क्लेश रे सहिष्णु हुआ
प्रार्थना रे एकाग्र भावरे निविष्ट था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्राजी रे लिखा है रिजॉयस इन होप, बी पेशेंट इन ट्रिब्युलेशन। बी पेशेंट रो अर्थ हैला धैर्य धर, क्लेश रे धैर्य धरी रुह। ओडिया तर्जुमा रे लिखा है भरोसा रे आनंद कर, क्लेश रे सहिष्णु हुआ। किंतु इंग्राजी तर्जुमा रे क्लेश रे धैर्य धरी रुह। ए धैर्य धरी रहिबा अति आवश्यक अटे आमनक पाई। भरोसा रे आनंद कर, क्लेश रे धैर्य धरी रुह, प्रार्थना रे एकाग्र भाव रे निविष्ट था। मो प्रिय प्रभु को लोक माने एई दिन मानंकरे आमनंगो धैर्य धरी प्रभुंकर आगमन जाए निजर व्यक्तिगत जीवन रे प्रभुंकर इच्छा रे आमे चालुछु कि नाही ताहा अनुसंधान करिबा अति आवश्यक। तुमे माने मध्य धैर्य धरी अपना अपना हृदय को सुस्थिर कर, कारण प्रभुंकर आगमन निकटवर्ती। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने व्यतिव्यस्त हेबा एई समय मानंकरे उचित नाही। जदि आमे व्यतिव्यस्त हेई जाउछु, विचलित हेई जाउछु टिके टिके विषय रे, ताहले दुष्टर फांदरे आमे सहजरे पड़ी जाउछु। किंतु आम पाई आवश्यक एई दिन मानंकरे धैर्य सहित प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा, धैर्य सहित चलिबा, धैर्य सहित प्रभुंकर पश्चातगामी हेबा, आ धैर्य सहित तांकर इच्छा को बुझी से जहाँ चाहूचंती ताहा करिबा। आमे कौन तुम्हें धैर्य धरी प्रभुंकर पछरे चालुच? कौन तुम्हें प्रभुंकर संतुष्टर कारण होउच? तुमर जीवनर प्रत्येक कर्मरु प्रत्येक आचरण टिके समीक्षा करिबा अति आवश्यक। हे भाई माने तुमे माने जे परि दंड प्राप्त न हुओ एथि निमंते परस्पर विरुद्ध रे बचसा न कर। देख विचारकर्ता द्वार निकट रे दंडायमान होई अछंती। हे भाई माने जेउ भाववादी मानंकु प्रभुंक नाम रे कथा कहिथिले सेमानंकु क्लेश भोग ओ धैर्यर दृष्टांत स्वरूपे ग्रहण कर। देख जेउ माने सहिष्णु होई रहिथिले आम्हे माने सेमानंकु धन्य बोली कहिथाओ। तुम्हे माने आयुबंक सहिष्णुता विषय रे सुनिअछ, पुणी प्रभुंकर शेष कार्य देखि जानिअछ जे से दयारे परिपूर्ण ओ कृपावान अटंती। विशेषतः हे मोर भाई माने शपथ कर नाही, स्वर्गर शपथ हेउ बा पृथ्वीर शपथ हेउ अबा अन्य कौनसी शपथ हेउ, किंतु तुम्ह मानंक हाँ कथा हाँ हेउ, ना कथा ना हेउ, जेपरि तुमे माने विचार रे दंडनीय न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आमनंकु एई शिक्षा द्वारा किछि शिखेबाकु चाहन्ते। धैर्य सहित अपेक्षा करिबा दरकार। एई दिन मानंकरे जो कार्य प्रभु आम जीवन रु अपेक्षा करंती, जेमती जीवन को व्यतीत करिवार अछि सेमती धैर्य धरी प्रत्येक कार्य करिवार अछि। जहार जो दायित्व जहाँ ठारू प्रभु जहाँ अपेक्षा करुचंती निजर व्यक्तिगत जीवन रे सेई प्रकार आचरण करी तुमे धैर्य सहित प्रभुंकर पछरे चलिबा पाए निज जीवन को समर्पण कर। कारण समय अति अल्प। जहाँ को आगमन करिवार अछि से आउ विलंब करिवे नाही, से शीघ्र आसीबे। से आम सहित साक्षात करिबा पाई प्रस्तुत अटंती। मंडली जो समय रे प्रस्तुत हेबो, जेमती प्रस्तुत जो माने प्रस्तुत हेबे से माने प्रभुंक सहित साक्षात करिवे। धैर्य धरी रहिबा अति आवश्यक। यदि अधैर्य हबो तुमे कौन हराइबो ताहा कहि हबो नाही। अनेक समय रे आमे अधैर्य हेले आमे संपर्क को हरई दे थाओ। हरऊ कि नाही?
किछि विषय आम जीवन रे आसीबो धैर्य न धरी रहिले आम एमती एमती कथा कही देई थाओ एमती व्यवहार करी देई थाओ आमे उत्तम संपर्क को हराई थाओ सहजरे एई पाई आम जीवन रे धैर्य धरी रहिबा अति आवश्यक अटे जदि तुम्हें अधैर्य हब तुम्हें अनेक विषय हराइब एई पाई जदि तुम्हें अधैर्य हेई जहाँ किछि हराइछ ताहा स्मरण करी आज फेरी आस आमे अनेक विषय रे कही थाओ तर्क वितर्क करी थाओ बचसा करी थाओ काहेकि गोटे पार्श्वर कथा शुणी आमे जनक विषय रे बचसा करी थाओ यह अधैर्य लोक मानकर गोटे कैरेक्टर दुसाए आमे बचसा करी थाओ जदि आमे एई प्रकार अधैर्य हेई जनक विषय रे बचसा करिबा ताहाले दंड पाइबा जदि फेरी नथिबा क्लियरली वाक्य कहूछि सहजरे करि देई थाओ ए दिन मानकर आवश्यक अटे आमे बहुत ही धैर्य धरी निज जीवन को व्यतीत करिबा गोटे व्यक्ति विषय रे देखिबा से केमती अधैर्य हेबारु प्रभु को इच्छा बाहर कार्य करिबारु कौन हराइले प्रथम सामुएल ताहार 13 अध्याय 8 पदर आमे पढुछु एथि उतारे सामुएल कर निरूपित समय अनुसार साउल 7 दिन विलंब करले मात्र सामुएल गिलगाल रु आसिले नाही ए तू लोक माने तांको निकटरू छिन्न भिन्न हेबाकू लागिले देखंतु सामुएल को जो स्थान रे आसीबार समय थिला विलंब हेबारो गिलगाल रु आसिले नाही ए हेतु लोक माने छिन्न भिन्न हेबाकू लागिले एथिरे साउल कहिले एठारे मो निकटकू सेई होम बलि और सेई मंगार्थक बलि आण आउ से होम बलि उत्सर्ग करले साउल राजार पदर थिले आउ सामुएल जाजक थिले भाववादी थिले आउ एई बलिर कार्य को करिबा पाई सामुएल को से स्थान को आसीबार थिला किंतु विलंब हेबारो कौन हैला साउल बलि उत्सर्ग करले काहेकि लोक माने छिन्न भिन्न हेले पुणी से होम बलि उत्सर्ग करिबारु समाप्त करिबा मात्र देख सामुएल उपस्थित हेले तहिरे साउल तांकु मंगलवाद करिबा पाई भेटिबा को गले एथिरे सामुएल कहले तुमे कौन कल साउल उत्तर करले मु देखिले जे लोक माने मो निकट को छिन्न भिन्न हो अछंती पुणी निरूपित दिवस मध्यरे तुमे आसिल नाही मध्य पलेस्टिय माने मिक्मस रे एकत्र होई अछंती एथि पाई मु कहिली पलेस्टिय माने एही खेणी मो विरोध रे गिलगाल को ओल्हाई आसीबे मात्र मु सदा प्रभुंकर अनुग्रह मागी नाही ए निमंते मु साहस बांधी होम बलि उत्सर्ग कली तहिरे सामुएल साउल को कहिले तुम्हें मूर्खर कर्म करिअछ सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वर तुमको जेउ आज्ञा देइथिले ताहा तुम्हें पालन कल नाही करिथिले सदा प्रभु इस्राएल उपरे तुम्भर राजत्व एबे अनंत काल स्थायी करी थांते देखंतु गोटे महत्वपूर्ण शिक्षा ए स्थान रे अछि साउलंक जीवन रे अधैर्य हेबारु सामुएल कर अपेक्षा न करिबारु एई घटना से घटिला ए स्थान रे जो बलि उत्सर्ग करिबा पाई ताहांको अधिकार नाही सेई बलि को से करिले अर्थात जो जाजकीय कार्य करिबा पाई ताहांको अधिकार नाही सेई कार्य करिबारु
परमेश्वर असंतुष्ट हेले, परमेश्वर आज्ञा बाहर चली गले। केतळे केतळे आमे भी परिस्थिति को देखिना परमेश्वर इच्छा बाहर कार्य करि थाउ, जहाँ आमको बुझा पड़ी थाए। यही समय तो यही घटना साउल करिले, आउ से निज राज्य को हराइले, कारण से परमेश्वर इच्छा नहीं, से निज इच्छा रे चलुथिले। परमेश्वर ठारू से अधिकार प्राप्त व्यक्ति थिले, किंतु अधिकार प्राप्त व्यक्ति हेले सुधा अधिकार को परमेश्वर को इच्छा अनुसार व्यवहार करने अति आवश्यक अटे। आमे जे कहीं भी हो ना कहीं जदि जीशु को पश्चातगामी होचु, जीशु ख्रीष्ट को आमे विश्वास करूछु, जदि सेई आमर प्रभु अटंती बोली आमे स्वीकार करूछु, आमे प्रत्येक किछि ना किछि अधिकार प्राप्त करिछु। प्रभु आम ठारू किछि अपेक्षा करंती, प्रभु आमको किछि ना किछि दायित्व देइछंती, आ प्रभु आमनंकु निजर आज्ञा देइछंती, ताहांकर वाक्य आमको देइछंती, आ एई वाक्य अनुसार निज जीवन को व्यतीत करिबा अति आवश्यक अटे। किंतु जीवन रे आमे अधैर्य हेबारो आमे वाक्य बाहर कार्य करिथाउ, करू कि नाही? ए वाक्य बाहर कार्य करिले आमे प्रभुंकर इच्छा बाहर चली जाओ। यही पाई कुहा गला ना जे प्रभुंकर इच्छा को धैर्य सहित पूर्ण करे, से प्रभुंकर आगमन समय रे पुरस्कार को प्राप्त करिबा। मो प्रिय प्रभुंक लोक माने ए दिन मानकर प्रभुंकर लोक मान को आवश्यक कि आमे धैर्यशील हेबा, ए धैर्य को कार्य करने को देबा। रोमियो 8 अध्याय 25 पद, किंतु आम्भे माने जहाँ देखु ना हो जदि ताहा निमंते भरोसा करो, ताहाले धैर्य सहकारे ताहार अपेक्षा रे थाओ। हालेलुया। 23 पदर मु पढ़ुची, आउ केवल ताहा नुहे किंतु प्रथम फल स्वरूपे आत्मा को पाइअछु जे आम्भे माने निजे निजे मध्य पुत्रत्व अर्थात अपना अपना शरीरर मुक्ति निमंते अपेक्षा करू करू अपना अपना अंतर रे आर्तनाद करूअछु। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, टिके ध्यान करी यहाँ को बुझीबा। आउ केवल ताहा नुहे किंतु प्रथम फल स्वरूपे आत्मा को पाइअछु जे आम्भे माने निजे निजे मध्य पुत्रत्व अर्थात अपना अपना शरीरर मुक्ति निमंते अपेक्षा करू, अपना अपना अंतर रे कौन करू? आर्तनाद करू, ए शरीर मुक्त हेबा पाई, से पुत्रत्वर अधिकार को प्राप्त करिबा पाई आर्तनाद करूअछु। कारण भरोसा रे आम्भे माने परित्राण पाइअछु, किंतु दृष्टिगोचर जो भरोसा ताहा भरोसा नुहे। भरोसा रे आमे परित्राण पाइछु, किंतु जहाँ दुसुची सेई भरोसा नाही। दृष्टिगोचरे जो भरोसा ताहा भरोसा नुहे, जेणु जहाँ जणे देखु अछि सेथि निमंते से कहीं की आउ भरोसा करिवो। जदि तुमे जहाँ देखु अछ तुमे सेथि पाई आउ कहीं की भरोसा करिवो, किंतु आम्भे माने जहाँ देखु ना हो जदि ताहा निमंते भरोसा करो, ताहाले धैर्य सहकारे ताहार अपेक्षा रे थाओ। हालेलुया। जहाँ तुमे देखु ना हो ताहा पाए जदि अपेक्षा रे थाओ, ताहाले धैर्य सहित तुमे ताहार अपेक्षा रे थाओ। प्रेज द लॉर्ड। महत्वपूर्ण शिक्षा। कृषक शेष वृष्टिर अपेक्षा रे अछि, से वृष्टि है नाही, किंतु धैर्य सहित से अपेक्षा रे अछि। ए शेष वृष्टि हेले मु फल प्राप्त करिबे। सही प्रकार जहाँ तुमको दुसु नाही, जदि सेई सब विषय को तुमे अपेक्षा रे अछ, ताहेले
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁମେ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି ସାଉଲକୁ ବୁଝାଗଲା ସେମିତି କିଛି କର ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଉପାୟ କରିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନଥାଉ। କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ହୋମ ବଳି କାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କାହା ପାଇଁ କରାଗଲା? କାହା ପାଇଁ କରାଗଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା। ଏ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାଉଲଙ୍କୁ ସେଇ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏହା ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଚାଲୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାହା ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବୁ, କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଳ ଯାହାକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଯେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି, ସେ ସର୍ବଜୟୀ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ତୁମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଝିବ ଆଉ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଅଧିକାର ତ ପାଇଥିଲେ ସାଉଲ, ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ କ'ଣ? ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲେ କି? ନା ନା ନା। ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଯିବ ନା, ଯୋଉ ଦିନରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାମାନ ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? ନାମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ, ଏଲିଶାଏ ନାମାନକୁ ସାକ୍ଷାତ ବି କରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କାରଣ ଏଲିଶାଏ ନିଜର କୋଠରୀରେ ବସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଗଲେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଦେଶ ଦେବ। ଆମେ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ନ ମିଶିଲେ ହବ କି ନାହିଁ? ଏଲିଶାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାହେ ଆମେ ସେବା ପଦରେ ଥାଉ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବର୍ଗ ଥାଉ, ଯିଏ କେହି ବି ହଉନା କାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯାହା କିଛି ବି କରୁନା କାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି। ନାମାନ ତ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଭେଟ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭେଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ।
ଆଉ ତାହା ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବେ। ତୁମକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି, ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ତୁମେ ଉପାୟ ପାଇବ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବେ, ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିଥାଉ, ସେଇଠି ଆମେ ହାରି ଯାଇଥାଉ। ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଉଠିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିକି ଅଛ, ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ତୁମକୁ ଉପାୟ ସ୍ଥଳରେ ନେଇକି ଯିବେ। ସେ ସବୁ କିଛି କରିବେ ତୁମ ଜୀବନରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ଜୀବନ ଅଛି ସେମିତି ବ୍ୟତୀତ କରିବି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିବି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା ଆମେ ନିଜର ଜୀବନରେ ୱିକନେସକୁ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠି। ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ହାରି ଯାଇଛୁ, ପ୍ରଥମେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ସେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ନିଜ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଜୀବନରେ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ତୁମେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତାହାପରେ ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ଦାୟୀ ତୁମେ ଅଟ। ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜାର ପଦରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଖ୍ୟାତ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ। କୋଉଟା ଦରକାର ତୁମକୁ? ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ନା ଲୋକ ମୋତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରେ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ କି? ନା ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ନା, ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେଇକି ଚାଲ ନା। ତୁମେ ଏକାକି କାହିଁ ଚାଲୁଛ? ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ସ୍ଥାନ ଦଉନୁ ନା ତାଙ୍କୁ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କ'ଣ କର? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ ତ? ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ ନା ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ? ତୁମେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଡିକାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ,
ताले तुम्हें पवित्र आत्मार दान केबे पाई पारिबो नाही। तुमर जीवन रे मन परिवर्तन नाही आ तुम्हें भावुछ तुम्हें पवित्र आत्मांकर दान पाइबो। पवित्र आत्मा औ के नाही, से स्वयं परमेश्वर अटंती। हालेलुया। जेमती मनुष्यर विषय रे मनुष्यंकर आत्मा जाने, सेमती परमेश्वर विषय परमेश्वर आत्मा जानती। और सही परमेश्वर आत्मा आम ठारे बास करने को चाहती, किंतु ताहा पाई कंडीशन अछि। ख्रिस्टियान हे गले पवित्र आत्मा तुम्हें पाइब नाही, किंतु ख्रिस्टंकर जेबे हे जीवना सही समय रे तुम्हें पवित्र आत्मांकर दान को प्राप्त करिब। आज ख्रिस्टियान अनेक अछंती, किंतु ख्रिस्टंकर केते लोक अछंती। बाप्तिस्म नहीं कि भी अंधकार रे तुम्हें जीवन को बास करूछ, निशा रे अछ। आ तुम्हें भावुछ प्रभुंकर आगमन पाई तुम्हें अपेक्षा करूछ, आ प्रभु जेतल आसीबे तुमको नहीं कि जीवे। धोखे में मत रहिए। मेरा प्रभु सिद्ध कलीसिया को लेने आ रहा है, और मेरा प्रभु जल्दी आ रहा है, और वो विलंब नहीं करेगा। समय रहते रहते जो अपने जीवन को परिवर्तन करेगा प्रभु उसको ले लेगा। तुम अपनी मलिनता में रहना चाहते हो, तुम्हें निजर असरता रे रहिबा को चाहुछ, तुम्हें पाप रे रहिबा को चाहुछ, और प्रभु तुमको नेबे। आज फेरी आस। आत्मा विहीन जीवन आज ख्रिस्टन को विश्वास करिबा व्यक्ति माने व्यतीत करूछंती। दुखर कथा, पवित्र आत्मा यही जाए तुम जीवन रे कार्य करू नांती। ए पुनरुत्थान र शक्ति तुमर व्यक्तिगत जीवन रे यदि काम करू नाही ना, ताले तुम्हें केबे रूपांतरित हेबो नाही। से भाई तो साधु पाउल कहले ना, मुझे पुनरुत्थान र शक्ति को अनुभव करिया को चाहे, कहीं कि कौनसी मात्रे मु मृत मानक मध्यरु कौन हवा को चाहे, जीवित हवा को चाहे। कहीं कि तांकर लक्ष्य थिला। तुम जीवन रो लक्ष्य कौन? तुम्हें तो तुमर भविष्य को केंती उज्जवल करिबो ताहा पाई प्राणपण करूछ, किंतु तुमको जहा पाई प्राणपण करिबा दरकार तुम्हें केबे ताहा पाई प्राणपण करिबा आरंभ करिबो। आज तुम्हें उत्तम भविष्य पाई प्राणपण करूछ, ताहा परे प्रभुଙ୍କ पछरे चलिबो बोधे भाबुछ ना कोन? जुबा हेले आमे गोटे उत्तम चाकरी पाइबा पाई प्राणपण, प्रभु पछे आगे चाकरी। चाकरी पाई गला परे विभागर भल हो जाओ, विभागर हो गला परे पिला छुआ हो जातु, पिला छुआ हो गले पिला छुआर टिके भविष्य पाई परिश्रम करिबा। अरे तुम्हें निजर आत्मिक जीवन पाई केबे भारग्रस्त हेब? बाल पाची जीव तुमर। आ लोक माने गाँ रे कहिबे हाँ प्राचीन, कहीं बाल पाची जाइछि। बाल पाचिले तुम्हें प्राचीन हुआ कि ए धंदरे रुह नहीं? किए तुमको यही भ्रांत शिक्षा दौच? प्राचीन मानकर जीवन केमती हेबा दरकार बाइबल पढ़ी के देखंतु। भयानक समय, ए समय मानकरे मो प्रिय प्रभु को लोक माने पवित्र आत्मार से फल को प्राप्त करंतु। आज कहतु प्रभु मते तुम आत्मार से फल धैर्य दिया, पेशेंस। ए धैर्य जतल तुम्हें पाइब ना, तुम्हें प्रभु को इच्छा रे चलीबा शिखि जीव। आमे रिजल्ट पाइबा पाई निज इच्छा रे चलुछु। प्रॉब्लम सेठी बुझी पारछ कि नहीं? आमे निज इच्छा रे चलीबारो आमे रिजल्ट पाइबा पाई निज इच्छा रे चलुछु। किंतु जे प्रभुंकर इच्छा जानी थी ना, से रिजल्ट को देखिब नाही, प्रभुंकर इच्छा को देखिब। विलंब हेले भी से धैर्य धरिब, कहीं से प्रभु को इच्छा को जानुछि। एटा मो इच्छा, एटी रिजल्ट मते दोषिब, किंतु मो प्रभु संतुष्ट हेबे नाही। लोक छिन्न भिन्न हो जाउथिले,
होम बलि करिवारु छिन्न मिन्न हेले नाही रिजल्ट मिलिगला ठीक अछि कि नाही रिजल्ट हैला किंतु प्रभु इच्छा को पालन हैला कि आज आमे भी तो सही करूछु ना रिजल्ट को देखुछु मो प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु को पछरे जदि चालुछ प्राणपण करी चाल एते सहज बाट नाही तुम्हें भावुच बहुत सहज बाट किंतु एठी गोटे गोटे विषय ताहांको इच्छा को पूर्ण करबा पाए त्याग करबा को पड़िबो जदि त्याग करिया प्रस्तुत ना हो केबे भी तुम्हें सफल भाव रे प्रभु को पछरे चालिबो नाही तुम्हें आगमन को मिस करि जिवो वार्निंग क्रिस्टियन हेले आगमन रे जीव नाही ख्रीष्टंकर हेले तुम्हें आगमन रे जीव चक्षु बंद करिबा।